parce que o don o de y'a ye malifara bɔra k'u bɛna taa Sidiki ni b'a réconcilier quoi donc ko labanna cogo min na bɛɛ bɛna bɔ kalama su in na quoi je suis avec un ami a bɛna hakilinata fɔ quoi bɛɛ b'a faamu quoi cogo min na quoi voilà bonsoir quoi donc an b'a daminɛ ni question de ye quoi question ka ca dɛ a cɛ voilà question fɔlɔ qu'est-ce que tu penses de la réconciliation entre Ribon et Sidiki? Bon, yɔrɔ ko in filɛ Sidiki ni b'a bɛn bon pour san'an ka kuma daminɛ fɔlɔ il faut k'an ka préciser mɔgɔw ye c'est pas que ne bɛna kuma ko Sidiki ni b'a ka bɛn ou bien k'a man d'an ye ou bien des trucs comme ça non Sidiki ni b'a ka bɛn a ka di malien bɛɛ a ka di Mali rappeur fan bɛɛ i m'a fɔ ma tout le monde a ka di bɛɛ wala mais a kɛra cogoya min na quoi malifara mɔgɔw y'a kɛ cogoya min na i m'a fɔ ma o de ma ɲa o de t'a kɛcogo ye i bɛ ka ɲa voilà o de t'a kɛcogo ye parce que olu essayer ka don u b'u yɛrɛ ka intérêt personnel fɛnɛ b'a la quoi o de bɛ ko in jukɔrɔ malifara mɔgɔw yɛrɛ ka intérêt personnel yɛrɛ u b'o de viser ka tɛmɛ Sidiki ni b'a ka bɛn kan sinon n'u sɔrɔ u bɛ bɛn yɛrɛ kɔ kɛcogo wɛrɛ bɛɛ b'a la min tɛ nin si ye i m'a fɔ ma olu b'o dɔn mais u m'o kɛ dɛ u taara ka taga kɛ togoya wɛrɛ de la quoi yan'an ka tɛmɛ olu bɔra u ye video kɛ k'olu u tɛ ka intérêt foyi viser nin ko in na ko malien k'u don Mali musique ka taga ɲɛ ko don n bɛna fɛn dɔ olu tɛna bɔ k'a fɔ quoi ko olu bɛ ka intérêt viser u tɛna o fɔ n'i y'o fɔ kɔni mɔgɔ tɛ tugu kɔ u ka bɔ k'a fɔ sa k'olu bɛ buzz ɲini de la k'u bɛna taa Ivan Sidiki laja k'u bɛ fɛ ko dɔw fara u ka abonné kan k'u bɛ fɛ ko mɔgɔw b'u dɔn kosɛbɛ de olu ka bɔ k'o fɔ san n'an ka cɛ e bolo ko malien bɛ jɔn bɛ fɔ n'u yɛrɛ ka kɔrɔkɔrɔ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan olu bɛ tugu u bɛ taga Ivan Sidiki fɛ yen nɔ i m'a fɔ ma u ye nin kɛ plan de ye ka nin kɛ tan an ka taa ok bon question filanan an y'a ye malifara mɔgɔw taara Sidiki fɛ yen Sidiki bɔra ka kuma Bala kumara Sidiki ko n'i b'a sɔnna Zawi b'a invité à l'album qu'est-ce que tu penses de ça? Bon o kuma in yɔrɔ Sidiki filɛ nin ye quoi c'est pas que yɔrɔ Sidiki bɛ ka essayer chaque fois de quoi k'a prouver quoi k'ale ye mɔgɔ ɲɛnama ye quoi wala hali n'a ma nin ko ninnu kɛ quoi hali n'a ma ninnu kɛ ka to k'a fɔ ko n bɛ nin kɛ i b'a ye ou bien n m'a invité album na ou bien n'a nana ka bɔ a ka tournée la an bɛ dɔnkili da ou bien a bɛ tournée la des foyi t'an cɛ des trucs comme ça hali n'a ma nin kɛ quoi mɔgɔw b'a dɔn ko mɔgɔ ɲɛnama don i m'a fɔ ma o ye point kelen ye ale bɛ ka essayer k'o de prouver quoi k'a jira k'ale ye mɔgɔ ɲɛnama ye bon an bɛ se k'a fɔ Sidiki yɛrɛ tɛ quoi parce que Sidiki kɛrɛfɛ mɔgɔw de fɛnɛ bɛ ka a fɛn ka pour que Sidiki k'a nɔ labɛn quoi parce que a b'olu kɔnɔ k'ale mɔgɔw kunna ko Sidiki ni b'a ka kɛlɛ ko Sidiki de nɔ don donc u bɛ fɛ k'o ko de bɔ yen i b'a tɛ ka kuma olu bɛ ka kuma i m'a fɔ ma donc fɛn ko in na ka i b'a invité album in na a ko ɲɛna a ɲɛna très bien mais n bɛna fɛn dɔ f'i ye Sidiki tun b'a dɔn très bien Sidiki kɛrɛfɛ mɔgɔw tun b'a dɔn ko i b'a tɛna na o de to u ye nin kuma fɔ i m'a fɔ ma même si ne b'a kun nana u tun bɛ fitinin yɛrɛ i b'a tun bɛ don a album na mais u b'a dɔn très bien i b'a tɛna na i m'a fɔ ma o de y'u bila k'a fɔ ko i b'a invité album na ka kumabaw fɔ a ka n'a des trucs comme ça kuma caman k'u yɛrɛ hinɛ ladon mɔgɔw la i m'a fɔ ma sinon ni ko in banni ko b'u kɔnɔ a ma se Bala yɛrɛ kun ka taa yɛrɛ Bala taara a ɲɛna mais a ma se Bala yɛrɛ kun ka taa yɛrɛ ni ko in banni ko b'u kɔnɔ u tun bɛ caméra ni fɛnw bɛɛ faga Sidiki tun bɛ wuli ka taa i b'a fɛ yen nɔ ou bien Bala tun bɛ wuli ka taa i b'a fɛ a kelen ka taa i b'a minɛ mais a ma se ka taga ko ka taa jamaba jɔ cɛ ka fɛn na an ka taa voilà question sabanan pourquoi il va refuser de recevoir les malfrats au studio de Djinéméfa? Il n'a pas refusé au Kenya fɔlɔ bon olu ka vidéo la an t'a fɔ qu'il a refusé ou il n'a pas refusé bon olu ko i b'a sɔn ka bɔ k'u ye sɔn n bɛ fara mɔgɔw bɔ o de fɔ ale Jabate des musiques mɔgɔw u y'o de fɔ u ka vidéo la an ye vidéo ye a bɛ net ka Facebook fɛn bɛɛ on a vu ça voilà mais n bɛna fɛn dɔ f'i ye yɔrɔ ninnu ka de base yɛrɛ fɔlɔ o ye réconciliation in tali ne ma depuis kuma daminɛ n m'a f'i ye n ko intérêt personnel b'a la o ye kelen ani fɛnɛ ko in réconciliation in taara kɛ ka u bɛ ka essayer quoi ka dɔ de lagosi quoi voilà u bɛ fɛ ka dɔ de lagosi ne ye malifara mɔgɔw ka i b'a fɔ ko k'u ba ko jumɛn na dɛ i b'a y'a ban ko jumɛn na k'o de sɔrɔ ne ye malifara mɔgɔw ka direct la wagati min na u bɛ ka bɔ i b'a fɛ ne mɔgɔ u ka taa video in dɛ i m'a fɔ ma dɔ y'i to kuma la k'a fɔ malifara mɔgɔ dɔ ko
i n'a fɔ rappel ninnu tɛ dɛ parce que man fɔra i n'a fɔ groupe dɔw quoi o jama ka ca i n'a fɔ kɛnɛ don dɔw tɛ kuma la k'a fɔ ko samara min tigɛra e b'a se ma k'a bɛnna k'olu kuma k'ali kunu k'olu tun bɛ nin kuma la ko m'a fɔ ko i b'a tɛ na dɔw sinna k'a fɔ ten ko k'a kana nin fɔ direct k'an bɛ direct lajɛ dɔrɔn ko ayi k'a kana fɔ a la n bɛna fɛn dɔ n'olu tun b'a dɔn ko i b'a wani bɛ ban parce que u tun b'a dɔn quoi malifana mɔgɔw tun b'a dɔn tɛrɛ bɛ o y'a baro kɛ sanu ka taa ko i b'a wani u tun b'a dɔn tɛrɛ bɛ ko i b'a bɛ ban n'olu tun b'a dɔn ko i b'a bɛ ban pourquoi u bɛ taga sirigi fɔlɔ fɛ yen pourquoi u bɛ taa sirigi fɔlɔ fɛ yen ka sɔrɔ ka taa i b'a fɛ n'a b'a dɔn k'a bɛ ban ni ninnu tun wulila don fɔlɔ min taara sirigi fɛ yen mɔgɔ caman y'o fɔ yɛrɛ n'u kun wulila kɔnɔma k'u ka taa i b'a de fɛ fɔlɔ parce que i b'a yɛrɛ kɔrɔkɛ ko yɛrɛ bɛɛ ka bɔ a la sa parce que de base n'u b'a dɔn tɛrɛ bɛ ko i b'a tɛna sɔn hali ne yɛrɛ ne tun b'a dɔn i b'a hali ne yɛrɛ i b'a ne tɛ sɔn i m'a faamu olu wulila ka taga sirigi fɔlɔ fɛ u kun ka taa i b'a fɔlɔ fɛ i b'a ye i m'a faamu walayi i b'a kun bɛ nin de sɔn n'u taara fɔlɔ fɛ i b'a kun b'o de sɔn ani fɛnɛ i ko i b'a ban o de sɔn ninnu taara i b'a ka da la o ye min kɛ a tɛ 5 minutes k'o kelen ta direct dɛ u taara sirigi ka da la o ye min kɛ i b'o jateminɛ u bɛ ka sirigi bɛ gila a bɛ des trucs comme ça taara dɔrɔn 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 gabakurun bɛ ka bɔ des trucs comme ça an ma mɔgɔ yɛrɛ bana ne ma ko mɔgɔ ma bana dɛ i b'a sɔrɔ i kana tini dɔ kɛra la dɔrɔn jo yɛrɛ nana ko to ko bɛ ɲini ka sa yɛrɛ des trucs comme ça ne yɛrɛ bolo k'a bɛna sa walayi ko mɔgɔw ka duwawu kɛ ne yɛrɛ ye duwawu kɛ i m'a faamu i b'a ma ban o de sɔn dɛ u taara studio la de 1 voilà mɔgɔ yɛrɛ y'o fɔ ko mun na u taa i b'a fɛ direct la u taa studio ayi parce que u b'a dɔn ko i b'a taa fɛ yen nɔ n'u taara i b'a fɛ n'u taara u bɛ se ka i b'a wele i b'a bɛ na a tɛ na o tɛ on sait jamais olu bɛ fɛ direct olu bɛ fɛ de quoi ka taa i b'a yɛrɛ de sɔrɔ yen direct quoi i m'a faamu donc u ko i b'a kunbɛ studio la taara de 1 u taara jinɛ min fa fɛ yen jinɛ min fa bɛ olu yɛrɛ de y'a fɔ dɛ k'u taara jinɛ min fa de fɛ yen jinɛ min fa ka studio o b'u fɛ yen i m'a faamu même si an ka kɛ yɛrɛ sa i b'a ka datugu i b'a dɔn ko i b'a de k'a fɔ ka datugu olu jama b'a den bɛ taa cogo di wali du i b'a ka du tɛ olu jama b'a den bɛ taa cogo di o fɛ o yen nɔ k'olu bɛ taa don wali du kɔnɔ wali du i b'a ka so tɛ i b'a ka luwa tɛ yen kan i b'a fata tɛ yen i m'a faamu hali n'ale de y'a fɔ ka datugu sa i b'a ne yɛrɛ tɛ na sɔn yɛrɛ ko i b'a dɔn ko ka datugu et puis fɛnɛ pare ko mɔgɔ min taara ni biwa se sugu min k'a b'a ko kun kare kɔnɔna la i m'a faamu i b'a na pas refuser de recevoir dɛ a ka i b'a kana wele so yɛrɛ wala bi dɛ a kana wele so yɛrɛ parce que n'u ye ko kɛ tuma min n t'a kɛcogo sa a bɛna fɛn dɔ n'u bɛ fɛ ko in ka ban u ka taa i b'a fɛ yen sans caméra u k'a kuma kɛ u ka taa sirigi fɛ yen parce que yɔrɔ sirigi filɛ nin ko nin de ka d'a ye nin ko nin ka di denmisi sirigi dɔrɔn tɛ denmisi mɔgɔ nin ko nin ka d'u ye trop wala bi dɛ i b'a ko i b'a tɔgɔ filɛ nin san Bamakɔ ko tɛ se ka kɛ internet kan sa 1 mois d'emblée ou 2 mois tɛ kɛ ni besoin dɔ ma kɛ cɛ kunna Mali la a tɛ internet sanfɛ 1 mois ou 2 mois d'emblée a tɛ se ka ne fɛn dɔ ma fɔ a ma. ok bon an bɛ tɛmɛ ni question pourquoi tɛ donc su na yɛrɛ an yɛrɛ n bɔra ka malofura ma kuma mɛ ko sini k'olu kan ka taa qu'on va wele ka taa i b'a fɛ quoi donc après Kasiku wele k'u ni kɔnba ka na se i b'a fɛ ko n'u bɛ taa k'u fila na Kasiku ni malofura mɔgɔ yɛrɛ k'u bɛ sigi ka kuma donc an ma foyi faamu ko in na quoi. Bon, moi je pense que o ɲana très bien parce que u bɛ ka taa fɔlɔ sans caméra mɔgɔ t'a dɔn i b'a bɛ ɲɔgɔn ye i b'a bɛna min fɔ i t'o dɔn i m'a faamu u ka taa u ni Kasiku ka kuma mɔgɔ t'a dɔn i b'a bɛ ɲɔgɔn ye u bɛ fɛn dɔ i m'a faamu o ko tɛ se ka dɔn fo parce que ne b'a dɔn ninnu mɔgɔ min n'u taara kuma min mana fɔ yen nɔ hali n'a fɔra u ye k'u kana publier u bɔli de ka gɛlɛn u bɛ réseau taw b'a fɔ ninnu u bɛ besoin de la sa ninnu si bɛ kɛ kalabankaw de don u si bɛ kɛ mɔgɔ t'u dɔn yɛrɛ i m'a faamu. Bon n taa tuguni kɔsan in na an ye video de YouTube kan Sniper ni Pekɛ Sidiki yɛrɛ studio kɔnɔ u bɛ kɛ i b'a fan na ba ɲɛni Sidiki sigilen don denmisɛnnin fanu bɛɛ sigilen don a ma kuma foyi donc an bɛ sɔn ka kuma ko in na. Sidiki ma ko bɛn ka d'ale ya. a y'o fɔ. Bon o ko bɛ k'ale ka studio kɔnɔ mun na hali n'a sɔrɔ a tɛ yen. C'est ça la question. O bɛ tila ka publier fɛn sanfɛ. Qu'on se pose donc comme bɛn i b'a. Sidiki ma ko bɛn ka a ma ko bɛn ka d'ale ya. Sidiki ko k'ale n'i b'a ka bɛn ko ka d'ale e bɛ fɛ ni mɔgɔ min ka bɛn i bɛ sɔn o baara nin i ka studio kɔnɔ mun na i bɛ sɔn o ka clash i ka studio kɔnɔ mun na même si wari de bɛ ka d'i ma an ka kɛ sa i ka sɔn a ka clash yɛrɛ i m'a faamu i man ka sɔn a ba ka dɛ parce que ale yɛrɛ b'a fɔ cogoya min na i b'a ba y'ale ba de i m'a faamu. Ninnu bɛ Sidiki bɛ ko min yira réseau sanfɛ
ani min ma kɔnɔ yɛrɛ yɛrɛ o tɛ kelen ta ni depuis kuma daminɛ n t'a dɔn ne y'a voilà o de i hakili b'a n y'a f'i ye a bɛ ka essayer ka fɛn dɔ de dɔ message dɔ bila ko est-ce que réconciliation in est-ce que a bɛ segin kɔnɔ yɛrɛ est-ce que ça vient du cœur réconciliation ko in a t'a kɔnɔ kɛ i n'a fɔ ça même si ça vient de son cœur n t'a dɔn n m'a f'i ye a ma se halisa quoi sinon n'a sera ne Sidiki yɛrɛ wulila a yɛrɛ ye sans caméra k'a ka mobili ta ka t'i jɔ i b'a ka da la golf kɔnɔ i b'a bɛ yen an ka kɛ hali ni i b'a ten ka t'i jɔ ko ale mago bɛ i b'a de la walayi wala hali n'a sɔrɔ i b'a ten u b'a lasigi ou bien hali n'u ko k'a ka taa a b'a fɔ ko non k'a b'a kɔnɔ n'a sɔrɔ bɛn ko b'a kɔnɔ ne bɛ kɛlɛ la sisan ka cɛ ne n'a ban kɔni ka di ne yɛrɛ yɛrɛ mɔgɔ si tɛ don an ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔw tɛ na ko bɛ n'a ban ou bien mɔgɔ tɛ ne tɛ mɔgɔ si bila intervalle la n yɛrɛ de bɛ wuli n yɛrɛ ye ka taa n ka cɛ nin bɛ yen nɔ i ye nin kɛ n na n ye nin k'i la a fɔ n ye a ko min bɛ yen an k'a fɔ an k'a kɛ an k'a ban komi e b'a ni Sidiki cɛ hali n'a sɔrɔ saya ko de don n'u fila ye u fila i b'a Sidiki ka wuli ka taa i b'a fɛ ou bien i b'a ka wuli ka taa Sidiki fɛ u fila ka ɲɔgɔn u b'a kuma kɛ wa ban fɛn tɛ ban n'a ye i m'a faamu ko in ma se Sidiki kɔnɔ halisa i b'a dɔn mɔgɔ min bɛ ka essayer quoi Sidiki ka mɔgɔw ni hali malifara mɔgɔ ninnu bɛɛ b'a la u bɛ ka essayer wa i b'a tɔgɔ de tiɲɛ quoi u yɛrɛ mɔgɔw yɛrɛ déconcentré yɛrɛ mɔgɔw dilanjaw wo mɔgɔ wɛrɛw bɛɛ kun concentré don i b'a ka clip de kan i m'a faamu cɛ y'a ka clip bɔ 3 jours ninnu ka ca a bɛ 300 000 vues ou fɛn dɔ la mɔgɔ si ma deli ka kɛ Mali la n'a bɔra ale Sidiki yɛrɛ la fɔlɔ mɔgɔ si ma deli k'o kɛ sisan u filɛ ka mɔgɔw déconcentré parce que bɛɛ bɛ ka t'i fɛnkɛ i concentré malifara des trucs comme ça Sidiki des trucs comme ça i m'a faamu n'a sɔrɔ mɔgɔw kun concentré don i b'a ka clip in halisa sisan ma sɔrɔ halisa a bɛ 700 000 ou 800 000 na fɛn dɔ bɛ fɔ a Gladiateur aw kana nin kana aw déconcentré nin kana mɔgɔ si bɔ Gladiateur la u y'a dabɔ a kama de u bɛ fɔ aw la déconcentré de i m'a faamu aw objectif i b'a ka album bɛ nalen a ka clip bɛ continuer a ka taa partager halisa i m'a faamu a vue ka yɛlɛ i m'a faamu o de y'a ka objectif principal ni parce que ko in dabɔra nin de kama a dabɔ a kama de pour que dɔw b'a fɔ k'olu tɛ Gladiateur ou bien ko ka i ka jogo u bɛ fɛ ka i ka jogo de kɛ Gladiateur dɔw bɛ yen olu découragé la ka bɔ parce que olu tɛ Gladiateur sa i jɔ fɔlɔ n k'a ɲɛfɔ na nin ko in la wa Sidiki dɔrɔn de bɛ ka bɔ ka kuma kɔ i b'a tɛ ka civilisation di mɔgɔw ma n'u i b'a dɔn i b'a tɛ ka kuma a tɛ ka foyi fɔ o fana cɛ a bɛ di Gladiateur la n'u i b'a dɔn i b'a ye cɛ min ye kɔni n'i bɛ mɔgɔ ye Gladiateur k'i bɛ i b'a dɔn toro walayi bilahi ko in t'i bɔ Gladiateur la ni ala tɛ surunya k'i bɔ Gladiateur la mais mɔgɔw tɛ kelen ye mɔgɔw tɛ kelen ye fana o la n t'a dɔn mun b'a fɔ k'u tɛ Gladiateur na par exemple moi je suis exemple de l'autre je suis Gladiateur ne me deli ka i b'a ye yɛrɛ k'i b'a dɔn foyi mais à travers ces chansons n b'a lamɛn a ka di ne ye quoi mais ni ɲɛ b'a la fɛn dɔw bɛ ka kɛ quoi chaque fois u bɛ ka fɔ ko i b'a ye nin kɛ i b'a ye nin kɛ i b'a ye nin kɛ moi aussi ça me donne envie ka i b'a ye a ka bɔ ka kuma quoi des fois a ka di bɛɛ kɛ hali n'a yɛrɛ ka di a ka bɔ ka fɛn dɔ mɔgɔ tɛ kelen ye i b'a dɔn ni jogo ni kuma sugu bɛ fɔra i ma quoi i m'a faamu ka bɔ k'i b'i yɛrɛ la justifier dɔw bolo nafa t'a la i b'a sɔrɔ i b'a ye o mɔgɔ de dɔw bolo nafa t'a ka justification la quoi parce que ale b'a fɔ ko c'est pas i ka bɔ ka i yɛrɛ justifier chaque fois mais une seule fois i bɛ se ka bɔ ka kuma i laban un coup bɛɛ k'a faamuya quoi n lamɛn kɛ ale hali n'ale a b'ale kɔnɔ hali siɲɛ kelen ale man ka bɔ ka yɛrɛ justifier parce que ale ka fanu b'a dɔn fɛn min bɛ ka fɔ ale ma tiɲɛ tɛ ou bien fɛn dɔ i b'a sɔrɔ o de i b'a kunna i m'a faamu n t'a dɔn n'i bɛ k'a ɲɛ voilà i b'a sɔrɔ o de b'ale kunna donc a b'a kɛ ten cogoya la hali n'a ma bɔ ka kuma a kana bɔ ka kuma yɛrɛ voilà ok bon maintenant sisan bon maintenant n bɛna Nɛnɛ ka ko la quoi a y'a bɛɛ tiɲɛ n'a wa tiɲɛ an bɛna kuma parce que dɔw bɛ halisa ma foyi faamu ko Nɛnɛ ko Nɛnɛ ko in na quoi olu bɛɛ tɛ ne m'a f'i ɲɛna parce que halisa ni Nɛnɛ t'a ta k'a lajɛ Sidiki donna ko in fana la tu vois ko Nɛnɛ bɔra sisan ko Sidiki de taara appartement ta o kuma n bɛna fɛn dɔ f'i ye ka taa Nɛnɛ bila appartement dɔ ta ka Nɛnɛ bila yen donc an ka abonné dɔ de ye message caman k'an ɲininka pourquoi Sidiki ma Nɛnɛ ta ka taa bila u fɛ direct la wa duguba kɔnɔ quoi pourquoi a m'o kɛ donc question de bɛ sisan depuis ko daminɛ ne bɛ ka f'i ye n ko Sidiki ka mɔgɔw u bɛ fɛ ka essayer ka ko sɔnni dɔ bɛ i b'a la quoi ka i b'a ka jogo dɔ don i b'a la quoi wa dɔ message caman ko c'est comme Ivoirien min ye Arafat faga cogo min na o fɛ ka i b'a faga Mali la quoi donc les gens
o de y'a to a taara a ye nɛnɛ ta i m'a fɔ m'a fɔ k'a ye nɛnɛ ladon ko fɛn dɔ k'a ma ɲɛ dɛ a kɛlen ka nɛnɛ bila so kɔnɔ a ɲɛna très bien i m'a fɔ ma parce que a ye muso n'a den to u ma si kɛnɛma des trucs comme ça nɛnɛ yɛrɛ tun tɛ se ka si kɛnɛma yɛrɛ de base a tun tɛ se ka si kɛnɛma yɛrɛ i m'a fɔ ma i b'a kɛlen k'a gɛn des trucs comme ça bon ne ka kumaw la ko i b'ale gɛn je sais pas 3 heures ni c'est pas 4 heures k'ale tɛ mɔgɔ dɔn bamu ko a bɛ taa mɔgɔ mun fɛ yen o tɛ tiɲɛ sa sisan ale ni mɔgɔ mun bɛ yala vidéo bɛ yen quoi donc tu vois donc à travers ça i fana i b'a bɛɛ walawala ale ni mɔgɔ mun bɛ yala olu ye jɔn ye ale ni mɔgɔ mun bɛ yala olu ye jɔn ye n'ale tɛ mɔgɔ dɔn bon à mon avis terimuso ɲɛnama t'aw bolo yɛrɛ parce que hali kɔsan in la tu vois Gaspi et elle a terimuso bɛ ka kuma mun fɔ mɔgɔ ma k'o fɔ voilà e yɛrɛ bɛ k'a bɛɛ jaabi i yɛrɛ ye non n tɛ k'a jaabi quoi n bɛ k'i ɲininka de quoi a ma se ne ka kuma o bɛɛ ka réponse sɔrɔ a la sinon ne bɛ fɛn bɛɛ kalama ka ko in filɛ nin quoi mais il y a les abonnés qui savent rien n tɛ fɛn kalama ko in filɛ nin san bɛɛ ɲɛ bɛ ko in tiɲɛna sa fo n'i ɲɛ cɛ a ka sinon bɛɛ b'a dɔn Sidiki ye ko in kɛ kun min kama i m'a fɔ ma tɔgɔɲini ko in ye tɔgɔɲini dɔrɔn de sa u bɛ fɛ ka essayer ka i ka tɔgɔ de tiɲɛ quoi i m'a fɔ ma ka jugujugu da la elle a même dit que ça fait je sais pas une année il va t'aider hali wari ci ka nɔnɔ san den ye mɔgɔ si t'o cɛ dɔn mɔgɔ si t'o cɛ dɔn mɔgɔ jɔn b'a dɔn n'a ye nkalon tigɛ ah on sait jamais i bɛ yan ka ban i b'a kuma ɲɛfɔ ne t'o dɔn n'a sɔrɔ o cɛ o yɛrɛ tɛ ne se k'o dɔn cogo i b'a fɔ ma mɔgɔ si t'o cɛ dɔn i bɛ ka yan donc k'a m'a den ou des trucs comme ça cɛ mɔgɔ si t'o cɛ dɔn tiɲɛ yɛrɛ la bon an bɛ kuma laban ni min ye sisan n bɛna min f'i ye a kuma se ka ban question dɔ bɛ yen mun bɛ ne sɛgɛn trop quoi ko n ka poser k'a jaabi sɔrɔ donc il y a un soi-disant rappeur Sniper donc o don chaque fois ale bɛ Facebook en direct la a bɛ i b'a fa nɛni ka ba nɛni ka gilajɔ nɛni a bɛɛ quoi donc il faut i ka kumaw kɛ o kan mun de bɛ e b'a ni Sniper ni ɲɔgɔn cɛ i ye ko kɛlɛ kɛ i b'a b'a ɲɛ ou bien k'a ye ten dɔrɔn ou bien a bɛ tɔgɔ ɲini na parce que Sniper yɛrɛ bon ni ye Sniper yɛrɛ ka vidéo ta k'a lajɛ on dirait a bɛ ka c'est quoi a bɛ ka i b'a kɛlɛ à cause de Sidiki à travers Sidiki aussi ani Sidiki ka kɛlɛ a fana bɛ ka don kɛlɛ in la ka Sidiki ka défense ta ka i b'a kɛlɛ à travers ces vidéos c'est ça que tout le monde pense pas tu vois donc i ka kuma ko ye nka an k'a faamu Sniper bɛ tɔgɔ ɲini yɛrɛ ani foyi i b'a kɔni fan bɛɛ foyi t'a cɛ i b'a sɔrɔ i b'a tɛ Sniper ka vidéo la yɛrɛ Sniper b'a ka vidéo k'a tɛ manamanakan fɔ o la i m'a fɔ ma i b'a sɔrɔ i b'a tɛ nin na yɛrɛ Sniper bɛ tɔgɔ ɲini de la sa a nin y'a san dɔ ye fan yɛrɛ tɛ Sniper bolo walayi bilɛn n'a ye den ka taa ko Sabalibugu cinéma so a ka taa yen ta k'a bɛ concert kɛ hali a tɛ mɔgɔ 2 sɔrɔ n bɛ ka sɛbɛn de f'i ye fan foyi tɛ Sniper yɔrɔ réseau filɛ nin san n'i bɛ besoin ɲini na wa fo que ka wuli ka bila Mali rappeur 2 Gaspi Iba Sidiki i ka bila olu la parce que tɔgɔ dɔɔni b'olu la quoi i m'a faamu i bɛ bila olu la pour que i ka tɔgɔ sɔrɔ donc Sniper fana y'o de faamu a bɛ Iba kɔ a bɛ Gaspi kɔ ani Sidiki ka di i m'a faamu a b'a ka manamanakanw fɔ Iba walima et tout i m'a ko Iba mana ko o kɛ ou bien ko a bɛ wuli ka fɔ ko fale ale fana bɛ faamu bɛɛ de bɛ ko in na sa ni depuis ni kuma daminɛ ne y'a f'i ye u bɛ fɛ ka essayer ka Iba tɔgɔ tiɲɛ bɛɛ de bɛ ko in na Iba Gaspi o ale t'a ta ale tɛ kuma kosɛbɛ Gaspi o Sniper o Sidiki o surtout Sidiki ni mɔgɔ ninnu yɛrɛ a ka staff voilà putain man fɔra mɔgɔw taara Iba fɛ yen studio la wala mɔmɔ yɛrɛ bɔra ka vidéo dɔ kɛ a ye kumaw dɔ fɔ a bɛ ka cɛkɔrɔba a bɛ ka essayer ka Iba tɔgɔ tiɲɛ tuguni ka tɛmɛ qu'est-ce que tu penses de ça aussi depuis ala da o ma deli ka Iba tɔgɔ ɲuman fɔ depuis ala ye wala mun da o ma deli ka Iba tɔgɔ ɲuman fɔ ne taara o den sugu min ye yɛrɛ mais moi c'est que je te dis ni y'a bɛ ka nin kɛ fɛnɛ ça travers Sidiki o de kama y'i ɲininka question la c'est pas à travers Sidiki dɛ a m'a fɔ ko a b'a ka ko dɔw kɛ ko Sidiki tɛ bɔ a kalama ayi o tɛ se ka kɛ o a bɛ kɛ yɛrɛ mun na tɛ kɛ o tɛ si yɔrɔ kelen o ayi a ka téléphone b'a bolo fɛn fɛn y'a diya a bɛ se ka k'a la mais mɔgɔ b'ale kɛ Sidiki ka chargé de communication de Sidiki a mɔgɔ t'a ko yɛrɛ Sidiki ye chargé de communication de donc c'est pas que Sidiki ye chargé de communication ko Sidiki bɛ bɔ kalama ayi c'est pas que Sidiki ye chargé de communication ko a bɛ fɛn fɛn kɛ page dɔ b'a bolo a yɛrɛ t'a dɔn o tɛ Sidiki tɛ o Sidiki ka page yɛrɛ bɛ page dɔ b'a bolo a yɛrɛ t'a o tɛ Sidiki tɛ mais a bɛ ka ta fɛn min ka d'a ka ko a bɛ ka ale ta Sidiki ka chargé de communication fɛ ka ko ninnu kɛ hali ni page b'a bolo ni Sidiki tun tɛ mɔgɔw tun t'a dɔn i t'o dɔn dɛ mɔgɔw tun t'a dɔn c'est vrai là c'est à travers Sidiki o mɔgɔw y'a dɔn an ka kɛ a travers Sidiki mɔgɔ y'a dɔn mais a ka page o o y'a ka page de fɛn min ka d'a ye o sanfɛ a b'o k'a sanfɛ aw to k'a ta fɔ sa i b'a t'o dɔn yɛrɛ wala mun y'o jɔn ne yɛrɛ tɛ nin dɔn yɛrɛ n taara o den sugu min yɛrɛ i m'a faamu ale kɔni ta ye ale bɛ manamanakaw de fɔ Iba ma dɔrɔn
ne kuma dɔ ne bɛ ka f'i ɲɛna u bɛ ka essayer ka Iba tɔgɔ de tiɲɛ i m'a faamu ka essayer ka fɛn dɔ yira fɛn dɔ k'a jugu ye quoi sɔrɔ o t'a jugu ye ou bien ko manamanakanw quoi bɛɛ y'i ta kɛ yan u ka nin bɛɛ kɛ cɛw a ka min fana ma Iba ka min ma ɲa de un Sidiki ninnu ye jouer u ye jouer de kɛ quoi i m'a faamu ka fɛn ninnu fɔ k'a ka na k'u bɛ dɔnkili da dɛ a bɛ don album na et tout Iba tɛ se k'a fɔ k'ale ma direct ɲinɛ Iba tun bɛ ka direct ninnu bɛɛ su o ye kelen i m'a faamu a kuma kan ne tun ye Iba ye si c'était moi ne fana tun bɛ don u ka jouer kɔnɔ de a ma bɔ ka na walayi bilayi fɛn tɛ dɛ son tɛ dɛ ne tun bɛ don Sidiki album na an tun bɛ dɔnkili ne tun ye Iba ye dɛ an tun bɛ dɔnkili da concert tɛ dɛ wala n'a ka d'a ye an bɛ si ɲɔgɔn ma tuguni mais ne t'a bɛ n kɔnɔ i m'a faamu ne ko Iba mun a ka o yɔrɔ de ma ɲa quoi ne ko Iba fana ne fana tun bɛ don su parce que u su aw b'a dɔn très bien ko cɛ tɛ u m'a dɔn ka tɛmɛ ne n ka kuma lamɛn sa ne tɛ ka fɔ sisan ko a tɛ fɛ ka don a kɔnɔ o de kama a m'a kɛ o de kama a m'a kɛ ne m'a fɔ a y'a kɛ ale kelen dɔrɔn de b'o kun mais a ɲana fɛnɛ mais n'a sɔrɔ a tun bɛ fɛ a ka ɲa ka tɛmɛ nin bɛɛ kan ne kɔni fɛ dɛ ne tun b'a kɛ ne fana tun bɛ don su o kɔnɔ de fɛn fɛn ka bi walayi ne tun bɛ wuli dɛ o ma taa jinɛ min fɛ ka da la walayi bilayi ne tun bɛ bɔ an bɛ don mobili kɔnɔ ka na studio in na ka dumuni kɛ u fɛ yen ka dɔnkili da o don su ka tila ka segin dɔ la i m'a ye a bɛ se ka dɔnkili fɛn la ka sɔrɔ relation ba t'aw cɛ mais est ce que 10 jours au lendemain Iba ka wele k'a bɛ taa se ninnu fɛ direct la foyi est ce que o bɛ se ka kɛ sisan fɛn tɛ kɛ n'a ye hali sini n'a diya a bɛ wuli ka taa foyi Sidiki ma ko foyi tɛ yan ne ko t'a kɔnɔ foyi ou bien ko n'a bugɔ dɛ mais Sidiki ko tɛ quoi c'est à travers les parents tout le monde foyi Sidiki ma yɛrɛ foyi parce que olu den de ne bɛ ka daminɛ si b'a kun bɛ yen de donc Iba tɛ a tɛ yan tugun olu fɛ foyi quoi donc à travers ça olu den de Sidiki yɛrɛ ma fɔ k'a ɲɛna film b'u la ko ka taa ko parents b'u la a ɲɛna film b'u la donc sisan conseil jumɛn b'i bolo k'a di Sidiki des musique mɔgɔw bɛɛ ma bon des musique mɔgɔw ta Sidiki Iba ko Sidiki ma ko bɛɛ b'i ka sira kan ko bɛɛ b'u ka sira ta a k'a kɛ Ala ni kira kama a ka Iba tɔgɔ to yen n'a Iba tɔgɔ to yen sisan cɛw bɛ ɲa to a ka Iba tɔgɔ to yen n'a ɲininkara Iba ko la a k'a fɔ ko foyi tɛ i komi Iba b'a kɛ cogoya min na a fana k'a kɛ Iba ta ɲɔgɔn ye a kana essayer k'a b'a yɛrɛ lajɛya i m'a fɔ parce que a kɛrɛfɛ mɔgɔw b'o de don a kunna Sidiki ta o de a k'a f'u ɲɛna bɛɛ ka Iba to yen ten i m'a faamu n'u jadon sera don min na o bɛ ja o don i m'a faamu Iba ta ye min ye sisan a ka concentré a ka album kan a bɛ ka continuer sira min fɛ a ka continuer o fɛ n'a ka d'a ye a ka bɔ ka kuma n'a man d'a ye fɛnɛ a k'a to yen i m'a faamu mais a bɛ fɔ a ye fɛnɛ a ka essayer ani Sidiki fɛnɛ ka ja quoi parce que Sidiki fɛnɛ même si mɔgɔ ɲɛkɔrɔ ko don a fɛnɛ ye pas dɔw kɛ quoi pour que u ka ja a fɛnɛ ka essayer a ka ko dɔw kɛ u ka ja quoi n'u jara a tɛ foyi tiɲɛ a ye a tɛ foyi n'a ma fɛn fara a kan a tɛ n'o bɔ a la hali n'a sɔrɔ mɔgɔ faga ko de b'u cɛ n'u jara a tɛ foyi k'a la i m'a faamu u ka ja foyi i m'a faamu u ka ja a ka d'an ye mais n'u ma ja fɛnɛ fɔ an ka foyi t'a la. Voilà, et pour les gladiateurs, il va avoir un conseil du boulot là, dis-moi. Ma pas de faire ça. A continuer à se rendre. Il faut continuer à se rendre. Ouais. Ah bah non. Ok, bon, cher abonné. On va continuer à abonner, parce que le channel est là.